किशन शेळके. स्पीकर सर, आज हांव जो उबो रावल्लो आसा आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं उलयतना हांव आमच्या बिचोली कोर्टाचेर उलयतां. आमचो बिचोलीची जी कोर्ट बिल्डींग आसा, ही जी बिल्डींग आसा ती खूब जुनी आसता, पोर्चुगीज टायमाची आसा आनी तिचे कंडिशन आसा हे एकदम वायट आसा. इतले वायट आसा की हल्लीच 15 दीस पयलीं तेचो स्लॅबाचे थोडे भाग सुद्दां पडलेले आसात. फॉर्च्युनेटली कोणाचेर पडोंक ना. थिंगाचे जे वायरी आसात भितरतल्यान लिकेज जाता आनी हो इशू स्पीकर सर हांव लास्ट इयर हांगा हावजान उलयल्लो आनी उलयतूक सुनी म्हाका दिसता तांच्यांनी फक्त रिपेर करच्या खातीर म्हणून केला. म्हजी रिक्वेस्ट आसता केन्ना तरी मिनिस्टरान एक दीस बिचोले आमचो येवपाचो आनी ही बिल्डींग पळोवपाची. हांवूय येता तुमच्या बरोबर, तुमकां कंडिशन पळयतली आनी कंडिशन पळयतूक सुनी कळ्ळे लोक ते कशे आसा कोर्टान बी जे हे लोक वतात न्ही ते तशे खूश म्हणून वचनात. ते कितें ते रजिस्ट्रेशन ऑफिस न्ही, मॅरेज रजिस्ट्रेशन खूश आसा म्हणून लग्न जाता म्हणून हांगा सगळे प्रॉब्लेम आसतात आनी तो एम्बियन्स पळयत जाल्यार आनीक प्रॉब्लेम जाता. भितर 3 बेंचीस आसा ABC. भितर थोड्या कंप्युटरांक इन्वर्टर ना, जनरेटर बॅकअप सारको ना, थंय तशें जर पळयशें जाल्यार कांयच सारकें ना. प्लस तुमची कोर्टाची न्ही थंयसर जज रावच्या खातीर कोर्टाची जागा आसा ती बंगले आसा ते एकदम बॅड कंडिशन, कोण रावना. सो तुम्ही जाय जाल्यार ते नवे जागेचे थंयसर तो कोर्ट बिल्डींग बांदूं शकता, बरी बिल्डींग बांदूं शकता. आनी हे जे पयलींचे बिल्डींग कन्सिडरींग फ्युचर आनी हो संबंध तालुक्याचो असल्यामुळे तुम्ही बरी बिल्डींग बांदून म्हणजे स्पेशियस जे पार्किंग फॅसिलिटी आसा, कोर्ट रूम बरे आसात, एडवोकेटाकय बरे दिसतात, अशें सगळे करून लिटिगंटाकय बरे दिसता, अशें सगळे विचार करून एक बरे बिल्डिंगेची 100% आमच्या बिचोली तालुक्यान 100% गरज आसा. तुम्ही जर पळयत जाल्यार भितर वयच्या पयलींच सांगतले डॉक्टर आमी घेवया ही बरी बिल्डींग बांदपाक. स्पीकर सर, ओवरऑल उलोवपाक गेल्यार सगळीच कडेन जज बी सगळीच कडेन जे पोस्ट आसात, जज पोस्ट आसात किंवा APP PP पोस्ट आसा, हे सगळे खूब हे आसा वेकन्सीज आसा ते भरपाचे. आनी केन्नाय खंयचो जज जाता जाल्यार ती एंटिसिपेटेड वेकन्सी मेथड एडॉप्ट करपाची. म्हणजे तो बाबा वेकंट जातलो म्हणून पयलींच सगळो प्रोसिजर करचे. कित्याक जाता हे कोर्टातले केसीस आसा. आज एक टायम कोर्टान कशें आसले मोजकेच लोक वताले, भाटकार वताले नाल्यार कोण तरी टेनंट. आज म्हाका दिसता इन्वेरेबली अशें एकूय घर गावचें ना, तो खंयच्या नाल्यार खंयच्या तरी कोर्टान वता. तो खंयचोय कोर्ट आसूं आनी कोण खंयच्याच कोर्टान वचना जाल्यार फॅमिली कोर्टान वता, लेबर कोर्टान वता, मोटर एक्सिडेंट कोर्टान वता, खंयचो तरी कोर्ट कोणाक लागलेलो आसा. सो त्यामुळे हे केसीस बेगीन डिस्पोज जावपाची गरज आसा. नाल्यार ते जनरेशन टू जनरेशन केसीस वता. आनी तुमी जाणा कोर्टान एक आसा जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. तो डिलेज ऑन जस्टीस फायदो कितें आसा. सो त्या खातीर तुमी हाचेर सिरियसली काळजी घेवची. आमकां सगळ्यांक एक कितें जालां म्हणजे आमकांय पॉलिटिशन आमी केन्ना कोर्टा बद्दल उलयना हें जालां कित्याक आमी ती टच करचे. पूण एज अ मिनिस्टर तुमी हे एडमिनिस्ट्रेशन पळोवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमच्या डिस्ट्रिक्ट आनी सेशन कोर्ट नॉर्थ गोवा तुमकां अभिनंदन करता. ती बिल्डिंगेचें काम खुबशें जायत आयलां. पण आमकां इतलेंच कळपाक जाय थंय ते बिल्डिंगेक तो एक्सेस आसा मेरशे, तो एक्सेस ल्हान आसा. ताचेर तुमचें कितें आसा एक्सेस वाडोवच्या खातीर. प्लस पार्किंगाचेर कितें आसा. ते बिल्डिंगेन कॅन्टीन म्हणा, लायब्ररी, कावन्सिलींग सेंटर, कित्याक ती नवी बिल्डींग आसा. सो डेफिनेटली वी एक्सपेक्टेड की फुडले 30 वर्सांक ती बरी वापरपाची. सो हाच्या खातीर तुमी कशें आसा नवे नवे सॉफ्टवेअर अपडेट करपाचे. प्लस ईच कोर्ट रुमान डिस्प्ले घाला TV, सो दॅट कळपाक जाय बाबा कोण येतलो, कितें येतलो. हे सगळे तुमी नवे हे करा. आनी केन्ना इनॉग्रेट करतले हे आमकां तुमी आज हावजाक सांगपाची गरज आसा. तुमचो जर सावथ गोवाचो जर हे कळलो जाल्यार स्टील अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा कोर्ट. आनी हाका इतलो डिले कित्याक जाता तोय पळयात. कित्याक आमचे जे लॉयर भाव आसात तांकां एका बऱ्या कोर्टान वचपाक, एक शिस्तीन वचून आर्ग्युमेंट करपाक लोकांकूय बरें दिसता तुका की तांकां जर बाबा खंय जर तांकां जे हे गावतली जस्टीस गावतली ती म्हणजे एक बरो एनवायरमेंट आसपाची ही सगळ्याकच गरज दिसता. जशें आमी ह्या बऱ्या एनवायरमेंटान बसता तशें. स्पीकर सर, दुसरें एक सांगपाचें म्हटल्यार एनवायरमेंटाचें. पयलीं हांव आमच्या बिचोलच्यान सुरू करता. आमच्या बिचोलेन पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें आनी तुमचें अभिनंदन करता की मायनींग कितलीं वर्सां बंद आशिल्लें, सुरू जालां, आतां खंय तरी स्टार्ट जाता. बरी खबर आसा कित्याक आमचे लोक तशे जर पयशे खुबशे मायनिंगेचेर डिपेंडंट आसात. कोणाचे ट्रक लागल्यात, कोण भितर कामाचेर आसात. आमकां मायनींग जाय जस्ट बिकॉज आमकां कोण तरी सोने दिता म्हणून आमी कितें म्हणून घेवचें ना, कितें आमकां जिवाक त्रास करून घेवचें ना. सो मायनींग जाय. एट द सेम टायम ते पोल्युशन कंट्रोल रावपाक जाय.
म्हाका दिसता कोर्टान सर्टन पॅरामिटर्स घातला, स्पेशली जे ट्रक मायन वयर व्हरतात तांच्या खातीर CCTV कॅमेरा बसोवपाचे, प्लस तुमी डिस्प्ले करपाचे कितले पोल्युशन, हे थिंगा फॉलो करता कंपनी काय ना, हे तुमी आमकां एटलिस्ट क्वार्टरली तुमच्या डिपार्टमेंटान आमकां व्हाईट पेपर हाडपाचो. नाजाल्यार कितें जाता सडनली एक दीस मागीर लोकांचो तो बारीक बारीक रावता, सडनली एक दीस आउटबस्ट जाता, तो जावपाक जायना. सो दॅट इट इज कम्फर्टेबल फॉर मायनिंग पीपल, कम्फर्टेबल फॉर लोकांक. आज जर तूं आमच्या लांबगांव सारक्या गांवांत पळयलें, त्या टायमार इतले झरे आसले, इतले बरें उदक आसलें, ते झरे बी गेले काय. आमचे कितले बरे काजी बी आसले, परमनंट आमच्या लोकांचे काजी गेले. आमची तळी आसली परमनंट गेली. आमची शेतां आसली, शेतांनी ते सगळे मायनिंगाचो रेबो आयलो, शेतां बी कोण करनात. नॉट दॅट लोकांक शेतां करपाक जाय अशें ना स्पिकर सर, लोकांक सगळें करपाक जाय, पूण परिस्थितीच ना. कंपेन्सेशन जाल्यार कंपेन्सेशनय सारकें मेळना. आनी शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमच्या शेतान जर कितें पडलें जाल्यार तुमी एग्रीकल्चर झेडवे कडेन व्हरात, तो तुमचें क्लीन करून दितलो. हें अशें जावपाक जायना. सो स्पिकर सर त्या खातीर तुमच्या डिपार्टमेंटाक सांगा, आनी हे सगळें तुमच्या अंडर येता. खूब इम्पॉर्टंट टॉपीक आसा हो. नाजाल्यार कितें आसता हे मायनिंगाचें कितें आसता, आय नो तांच्यांनी खूब रॉयल्टी दिवन हे सगळे मायनिंगाची लिजां घेतल्या. आमच्या दुसऱ्या गांवांत येतली, आमच्या आतां ही सद्याची मायन आमकां लांबगांव आनी मुळगांव लागता, शेजार आमच्या दुसऱ्या गांवांत येतली, ती अडवलपाल येतली, आमच्या सायटीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतली शिरगांव येतली. सो त्या खातीर ह्या मायनिंगेक स्ट्रिक्ट कशें तुमी मॉनिटर करतले पोल्युशनच्या ह्या तुमच्या पॅरामिटरान, ही तुमी काळजी घेवपाची. जाय जाल्यार जशें एक्सायज डिपार्टमेंट कितें करता, तांचे जे आतां हे खुबशे लिकर जे फॅक्टरीज आसतात ते आपापलो एक एक्सायज इन्स्पेक्टर नेमतात ते, आनी ते मॉनिटर. सो तशें तुमचे एक ऑफिसर मॉनिटर करपाचो, आनी ही शूड बी द ऑफिसर हूम वी कॅन टॉक टू हिम. फाल्यां जर लोकांनी आमचे कडेन कितें घेवन येयले की ना तुमची मायन, लोकांचें कशें आसता तांकां कितें त्रास जाले येतले, तुमची मायन अशी पॉल्युशन करता तशी. आनी मागीर स्पिकर सर लोक ब्लेम कोणाक करता, MLA वगी रावला, कित्याक MLAचे कितें तरी ट्रक चलता आसतले मायनीचेर, आमचें चलना, म्हजें चलना, प्रेमेंदाचें चलना, आमचें कांय ना, कितें MLA कितें फायदो जाता म्हणून. सो आमकां जर एक ऑफिसर नेमलो जाल्यार वी कॅन आस्क हिम. लोकांनी म्हटलें कितें पॉल्युशन जाता, ओपय दीस इज द व्हाईट पेपर वीच यू हॅव लास्ट 3 months. असो 3 monthly नाल्यार 6 monthly एक व्हाईट पेपर काडपाचो. आनी ही खूब गरज आसा. हे सगळ्यांक बरें आसा, मायनिंग कंपनीकय बरें आसा आनी लोकांक बरें आसा, आनी हे डिटेल हे करपाचें. दुसरें म्हटलें तें आमच्या कडेन इंडस्ट्रीज आसा, आमच्या हातून कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंडस्ट्री आसात. स्पेशली आमच्या कडेन थंय हांगा सवय हिल वी कॉलनीन म्हणून आसा. त्या इंडस्ट्री मुळे केन्ना केन्ना बारीकसो स्पोर्टूय जाल्लो आसा, ते लोकांची सदां कंप्लेन आसता. तांच्यांनी जर पेंट काडीत जाल्यार 6 म्हयन्यान तो पेंट वता, थिसर तो धुल्लो लागता, हें जाता, पॉल्युशन जाता. कंपनी जाय आमकां, ती आमकां जॉब दिता, पण एट द सेम टायम हे स्ट्रिक्टली मॉनिटर करा वेदर दे आर फॉलोवींग ऑल द नॉर्म्स. सगळी लायसनां घेता काय ना ती पळयात. आनी जर अशें सगळें जर करून आसा जाल्यार आमकां कांयच हरकत ना, पण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल. लोकांक हे त्रास जावपाक जायना. स्पिकर सर तशेंच हे करतना नॉयज पोल्युशनाचेर उलयता. हल्ली आमचे खुबशे यंगस्टर्स भुरगे आपल्या गाडयेचो तो सायलन्सर बदलतात आनी तो आवाज इतलो काडटात की तो इट बिकम्स अ न्यूसन्स. आनी एक जर बरी कॉलनी जर आसा थंयच्यान तो आवाज करून वता, सो न्यूसन्स जाता. स्पेशली जाणट्या लोकांक आयकपाक हे जाता. असलो जेन्ना कोणी न्यूसन्स करता विथ द यूज ऑफ पुलीस, तुमी ती गाडी आसा तिका इम्पाउंड करा, फायन करा, बट सी दॅट द नॉयज पोल्युशन करा. आतांच आमचे खुबशे कलीग जे कोस्टल बेल्टाक आसा ते नॉयज पोल्युशनाचेर उलयला. स्पेशली ह्या कोस्टल बेल्टाक जेन्ना ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर जाता, जेन्ना हे रातचे म्युजीक चालू आसता, ते केन्ना केन्ना इतले आसता की त्या लोकांक न्हिदोंक मेळना, तांची स्लीपलेस नायट जाता. आनी मागीर ते पुलिशेक कंप्लेन करता, डेप्युटी कलेक्टर कडेन, म्हणजे गोईंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर्स. तुम्ही जी लिमीट घातल्यात ती लिमीट ते पाळटा काय ना ते पळयात. आनी पाळनात जाल्यार तुम्ही सरळ यू हॅव अ पावर, तुमची ती पावर यूज करून तांचे रेस्ट्रिक्शन हाडात. आज तुम्ही एकट्याक तुम्ही मुभा दिता, फाल्यां दुसऱ्याक दितले, सगळेच जाण करूंक लागतले. आनी अशें जावपाक जायना. हांगा कितेंय जर कोणी खुबशे म्हणटा हांगा हे खाओ पिओ मजा करो कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा, अशें जावपाक जायना. सरकार म्हणटा तो आमच्या ऑफिसर म्हणटा स्ट्रिक्ट रावपाक जाय, नथींग वील बी टॉलरेटेड, अशें आसपाक जाय. सगळ्यांनी म्हाका दिसता खूब जाणांनी प्लास्टिकाचेर उलयले. प्लास्टीक इज अगेन अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्युशन.
गुटखा ते गुटखाचे प्लास्टीक असता सगळे प्लास्टीक लोक खंय उडयतात हे प्लास्टीक फ्री जावपाचें खूब इम्पॉर्टंट आसा फुडें आमकां हाची गरज आसा प्लास्टीक हे फ्री जावपाची कित्याक आमचें गोंय इतलें बरें आसा जर हे इतलें नितळ रावतलें आमचें भांगरा गोंय रावतलें जाल्यार हे पोल्युशन डिपार्टमेंट एनवायरमेंट आमचें बरें आसपाची ही खूब गरज आसा नाजाल्यार गोंयचें दिल्ली जावपाक वेळ लागचो ना थंय लोक रावपाक सुद्दां हे म्हणजे प्रिफर करचे ना स्पीकर सर उलयतना सब रजिस्टर ऑफिस स्पेशली आमच्या बिचोलीन एकदम बॅड कंडिशनान आसा आत्ताच जशें सांगलें थंयसर जे लोक येतात स्पेशली लग्नाक सुद्दां ते बसपाक खुर्ची नासता पार्किंग तर नाच थंयसर सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक की जाता ते बेगीन ते बरे जागेन बरे शिफ्ट करचे जंय लोकांक कन्विनियंट जाता पीपल कॅन एप्रोच लोकांची कामां जातात खुबशे फावटी ह्या ऑफिसांत जशेंच ओदू आमचे ऑनरेबल MLA मायकल लोबोन सांगले म्हापशाचें सब रजिस्टर ऑफिस व्हेरी बॅड शेप ती बिल्डींग इतली हे आसा लिफ्ट चलना थंय गेली जाल्यार इतली गर्दी आसता उबो रावपाक जायना आंगाक आग म्हणजे टच जाता सो ताका आनी ही सगळीं ऑफिसां सगळ्यो ही कितलेशेच रेवेन्यू दितात सो त्या खातीर आनी दुसरें म्हणशीत जाल्यार हांगाचे सेल डिडाक बी टायम दिता आय नो इट इज वीथ द अदर डिपार्टमेंट पण हे सगळे कंट्रोल करपा जाय म्हापसा सब रजिस्टर खूब कितें तरी प्रॉब्लेम आसलो आतां खंय तरी सॉर्ट आवट जाता टायम बी खूब घेताले हे हांच्यांनी टायम बाउंड सर्वीस दिवपाची खूब गरज आसा स्पीकर सर परत एकदा सांगपाचें म्हणजे आमच्या पोल्युशनाचेर स्पेशली मायनिंगाच्या पोल्युशना मुळे लक्ष दवरुपाचो आनी दुसरें जे इंडस्ट्रीच्या पोल्युशना मुळे लक्ष दवरुपाचो थँक्यू स्पीकर सर